bekend bent, dan kun je een onderscheid maken tussen wat de noden zijn van die persoon en wat de verlangens zijn. Et lorsque vous êtes dans le véritable je suis, vous pouvez facilement discerner ce qui sont les besoins ou les désirs de cette personne lorsqu'elle vous raconte ses problèmes. For example, if he is hungry, you will give the food. If he is suffering from a disease, so you will help him, you will treat him, you will heal him. These things, but his desires, because his desires are endless and also dangerous sometimes and meaningless. En dus als je een persoon behandelt, dan ga je al het nodige doen, de middelen geven, de behandeling, de methode enzovoort. Dat zijn dus een directe noden, maar daarnaast zijn er ook nog zijn verlangens. En sommige van deze verlangens kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Par exemple, une personne a faim, vous lui donnez à manger, elle vient vers vous pour être soignée. Bon, elle vous raconte ses problèmes, vous lui donnez des remèdes, vous la soignez, etc. Mais les désirs, ça c'est tellement différent. Les désirs c'est sans fin et bon, souvent ce n'est même pas bon de les accomplir. So when your contact or when your thirst about the qualities it has disappeared, then only you can make such discrimination. Otherwise, you will be influenced by his desires of the other person. And both of you will get into mutual complications. Op het moment dat je zelf vrij bent van de binding met de kwaliteiten, dan kun je zien in welke mate er dus noden of verlangens zijn van anderen. Is dat niet het geval, dan zit je ook terug met hetzelfde complicatie, met nog verlangens van jezelf. En dat leidt onvermijdelijk tot complicaties, tot problemen. Ce n'est que lorsque la soif de vos propres désirs a disparu que vous pouvez évidemment détecter les désirs chez l'autre. Et si votre soif de désir n'a pas disparu, vous entrerez tous les deux dans des complications énormes. Suppose the person, he comes and he says, he speaks to you, and then he expresses his desire that, oh, why can't we be partners and we can have a good life, this and that. It may be business partners or life partners, whatever it may be. It makes no much difference. But it is his desire, not need you. You will be able to make out whether it is a desire or not. It is mostly, if somebody speaks like this, you can easily know it is desire. He is desiring something. So if you are with the real I am in you, and when your attachment to the qualities is gone, then you will not respond to his desires. You say, okay, but what do you want now? What do you need? So you find what he needs and dispose. But you are not affected. Otherwise, you will get into complication, you will get into transaction because you are on the false I am. And then it will be a disaster. That's what you see in the life. Dus als een persoon u benadert en die wil van u iets verkrijgen, die geeft een voorstel, ja, we zouden partners kunnen zijn, het kan van alles zijn. Hij heeft bepaalde iets, wil een transactie hier aangaan en als we dat doen, dan gaan we een goed leven hebben, dan gaan we plezant hebben. Dat moet je al een beetje achterdochtig maken. En enkel als je helemaal gevestigd bent in de positieve ik ben, dus vrij bent van dorst naar verlangens, zal het kunnen uitmaken in welke mate dit gaat over noden en dan in welke mate het gaat over verlangens. Ben je daar niet, dan gaan er door dit soort van personen en contacten gaat er een heleboel complicaties treden zich voordoen op later stadium. Dan gaat er een heleboel moeilijkheden zijn die bijna eindeloos kunnen toenemen. Par exemple, quelqu'un vient vous trouver
en vous disant oh, je voudrais bien des conseils pour avoir un bon partenaire de vie ou bien j'ai besoin d'un partenaire pour mon travail, etc. D'abord, si vous êtes dans le véritable IM, vous allez essayer de détecter si ce n'est rien qu'un désir ou bien un besoin réel pour cette personne, pour l'aider dans sa vie. Mais si ce n'est qu'un désir et que vous-même, vous n'êtes pas libéré de vos désirs à vous-même et que vous êtes toujours dans le deuxième « je suis », à ce moment-là, vous allez mal conseiller et ce sera une catastrophe pour tous les deux. So this can be possible when you also apply first to yourself also, because when something comes to your mind, you must be able to discriminate whether it is a need or whether it is a desire. Dus om deze complicaties te vermijden moet je dat eerst en vooral gaan toepassen bij jezelf. Dat je vrij bent van dorst naar eigenschap. Want als je beiden dat niet hebt, dan gaat de goede raad of de raad die je geeft, die zal niet echt voor zijn noden zijn, maar eerder ingaan op zijn verlangens. Et pour être capable de faire cela, il faut d'abord appliquer tout cela à vous-même. Parce que si vous-même vous êtes toujours dans tous ces désirs, etc., vous ne serez pas capable d'aider d'autres personnes. Donc l'application en premier lieu, pour vous-même. Because it is the same for either for yourself or to others, because needs are the same for you and for others. So it is not difficult to identify a need. But the only thing is you must be able to filter. You must put a filter to the desires and identify the needs either with you or with others. And that will be possible only when the thirst for qualities, that is the key in this sutra, the thirst for qualities is evaporated. Guna vaitushnyam means you are no more thirsty about the qualities. Dus als je zelf in die toestand bent, dan kun je een onderscheid maken tussen wat de noden zijn. De noden zijn zeer beperkt in aantal en zijn in grote mate gemeenschappelijk bij alle mensen. En dan moet je eveneens de mogelijkheid hebben om een filter te maken tussen die twee. Tussen wat hij allemaal vraagt of denkt nodig te hebben, dat je kunt bepalen wat zijn noden en wat zijn verlangens. Donc encore une fois, il faut être libre soi-même de la soif, des qualités, des désirs, et être capable de filtrer où sont les désirs et où sont les réels besoins chez la personne. Et il faut que chez soi-même, la soif des qualités, des désirs soit évaporée. Et ça, c'est vraiment la clé pour aider les autres de façon correcte. En de sleutel om anderen op een correcte manier te behandelen of ermee om te gaan, is dus dat deze hang naar kwaliteiten, dat deze verdampt is. Deze dorsten naar kwaliteiten. Als dit verdampt is, dan pas is het mogelijk. It is not the other person, but it is in our own perception. Because generally what we think, I am deceived by that person, because that person was telling like this. So suppose for example, if a friend of mine says that, oh, if you come to the United States, then you will have a very wonderful reception, wonderful program, and you will be great, you will be considered very great and this. So, if there is a desire in me, then I will respond to this, otherwise I will not respond. If I respond to this, then definitely I go there, and then I waste my time, and then after some time I realize that what he told is not true, but that is too late, because
This is involvement of money, involvement of time, involvement of energy and all these things. And then we lost time, we lost money, we lost some span. So all these losses. And because it is, but then we say, oh, I believed that person, he has misguided me. But why did you consider his words? Because you have in you the thirst for the qualities is still there, that is why. Deze tocht naar kwaliteiten moet in u verdwenen zijn, omdat je anders nooit een onderscheid kunt maken tussen wat verlangens en valse voorstellen en zo verder zijn. Nooit een filter goed kunt instellen. Want zolang als dat bij uzelf niet gebeurt, zullen de anderen u kunnen bedriegen. Omdat je zelf nog niet klaar en helder kunt zien. Bijvoorbeeld, je kan je voorstellen, oh, ik heb iets fantastisch voor u. Je moet naar de United States komen, want het zal prachtig zijn. Ik zal er van alles voor inrichten. Je zult daar alle mogelijke faciliteiten verkrijgen. Het gaat daar zeer prachtig gaan. Gaat er mullen van tijd gaat gereikt worden enzovoort. Afhankelijk van je eigen vrijheid of van dorst naar verlangens, ga je kunnen bepalen of dat wat hij vertelt eerst en vooral klopt. En ten tweede ga je ook dan onderscheid kunnen maken tussen wat je werkelijk zelf wenst en nodig hebt en wat je graag zou willen, en in hoeverre dat je ego gestreeld wordt door al deze mooie beelden. Dikwijls is het zo dat je dan toch daar naartoe gaat, ja, dan ben je gevangen. Want op een bepaalde manier heb je zoveel geëngageerd, dat er zeker geld, tijd en moeite is ingestoken, dat je dan uiteindelijk, als het dan toch een bedrog blijkt, allemaal terug moet gaan opvangen. En dan heb je een heel stuk van je leven en energie daaraan verloren. Om dat te kunnen voorkomen, moet er eerst en vooral orde op zaken gesteld worden bij jezelf. Donc nous devons avoir notre propre perception des choses. Par exemple, quelqu'un vient et vous dit « Oh, viens avec moi aux États-Unis, il va y avoir beaucoup de choses, je vais faire une belle réception, tu verras, il y aura tu auras des possibilités de bien gagner ta vie et des trucs comme ça. » Mais finalement, ça dépend, ce sont des désirs. Si vous-même, vous avez encore des désirs en vous, vous dites « Oh, chouette, je vais y aller », et vous irez, et vous serez peut-être tout à fait déçu, parce que ce sera la perception de l'autre que vous avez suivi, et quand vous serez sur place, vous serez totalement déçu, parce qu'il n'y aura pas grand-chose de ce qu'il vous a prédit, et finalement, vous risquez de revenir, parce que ce n'est pas ça. Mais si vous avez votre propre perception des choses, vous allez d'abord réfléchir si c'est vraiment un besoin pour vous d'y aller, oui ou non, ou si c'est un désir. The negative I am in us always pulls us into temptation. Want de negatieve ik ben in ons, die onderwerpt ons altijd aan de verlokkingen en de verleidingen. Donc le je suis négatif en nous nous emmène toujours vers des tentations. Even when we feel that we are practicing yoga, Zelfs als we het gevoel hebben of het idee hebben dat we yoga oefenen, Même quand on pratique le yoga, then also, unless we apply this sutra to reach the real I am and to get away from the qualities, without this, even this yoga abhyasa, the so-called practice of yoga also, it will be a trick of the negative I am in us. want tenzij we door middel van deze vrijheid van dorst naar kwaliteiten en verlangens, dat we zover zijn, gaat eveneens yoga de mogelijkheid in zich hebben, als de negatieve ik ben daarin betrokken is en er zich mee gaat moeien, dat we helemaal foutief gaan lopen. donc même quand quand nous suivons le yoga, yoga pratique, yoga mental, si nous ne faisons pas bien attention à suivre tous les conseils qui viennent d'être énumérés,
c'est-à-dire faire fi des désirs et essayer d'aller au fond des choses pour voir ce qui est réellement la nécessité et le besoin, eh bien, nous n'y arriverons pas. Et c'est aussi un truc du je suis négatif, de nous emmener dans cette voie et de nous faire croire que du fait qu'on pratique du yoga, eh bien, tout est bien et qu'on peut mal de se fourvoyer. So the negative I am, how he misleads you is, for example, say I am practicing yoga, and from time to time, since some time I have been practicing yoga, now I must have got some powers. Some powers. Because now my practicing of yoga is because, again, it has thirst for gunas, so therefore I think of some powers so that I can have control on others. I can know what others are thinking, I can know what others are doing. So like this, some people, because when we are not careful, when we are not focusing on the inner real I am, the negative I am makes all these tricks and this. But what for you are practicing yoga for some powers. And how much powers I got, I want to test myself. Dus met de instelling van het negatieve ik ben, als we daarmee yoga gaan praktijkeren en in feite daar subtiele soorten van verlangens gaan in projecteren, zoals we doen, de bedoeling waarmee we doen, is dan foutief. We gaan eerder streven naar verlangens, naam, faam, bekendheid enzovoort. En op een bepaald moment, ik ben al zo lang bezig, je zou toch reeds bepaalde vermogens moeten hebben om te weten wat de anderen denken, hoe dat ik ze kan controleren enzovoort. Dan ga je op een bepaald moment komen en gaat het eens even testen. Om na te gaan met het wel klopt. Hoe ver je bent. Donc on peut aussi tomber dans la tentation de se dire « Oh, moi je fais du yoga » et avoir la soif du pouvoir. Donc je vais avoir beaucoup de pouvoir et de ce fait je vais pouvoir contrôler les autres et puis d'être tout le temps en train de tester la quantité de pouvoir qu'on peut avoir sur les autres. Forcément ça c'est aussi le « je suis négatif » qui est en train de travailler en nous. Mais quand on est là-dedans, on ne s'en rend même plus compte. Donc ça, c'est un grand danger. Et il faut absolument se focaliser sur le je suis, où il n'y a pas les qualités, où il n'y a que le besoin. So there was a fellow, and there is such a story, there was a fellow who was making spiritual practice, going into the forest, living in the forest like a monk and a spiritual practice. And suddenly, and he was thinking that what, I must have already got some powers. And one day he was under the tree and some bird from the branch dropped the pieces on his head. And he was angry and the bird looked at the bird and the bird fell down and died. And then say, oh, I got real powers now. When I am angry upon somebody, then if I look, then he will die. So, with my practice of yoga and tapas, I got such a power. He thought this fellow was thinking like that. And then he went into the nearby village or town, because every day he goes, he's a monk, so he goes for begging for some food. He knocked at the door of a household. And the lady is a very benevolent, generous lady. Whenever somebody comes here, she gives food. And this fellow said, I am here, please give food. She did not respond. Second time he said, I am here, please give food. She did not respond. Generally, once she will come. And third time, still more voice, I am here. I am the yogi here. And she opened door after a few minutes and he looked at her like this. She smiled and said,
you fellow, I am not the bird in the forest to fall down by even looking. You are shocked. After all, a household lady, how she could know all this from here? And he asked her, you have practiced yoga more than me. How you got this power? She said, I did not practice anything special. I was doing my duty. I was serving my husband and my first duty. And he called me when I was on my duty. So I did not respond. I completed my duty. Now my next duty is to give some food to the guests. I am giving. I am doing my duty, dharma. That's all. I don't think of powers. He was surprised. He said, I have been doing this practice, tapas, and I got this, I am thinking I got these powers. She said, there are no such powers. The bird was about to die. Before dying, it has dropped on your head. And you look at it now. So you were foolish to think that you have got some powers. Then she explained, this is not the way, real practice. Then he said, I will be your student, disciple. He said, no, I am not going to take your disciple. There is my guru, go there, he will give you the proper way. This is the story of Mahabharata. Er is dus een verhaal uit de Mahabharata over een yogi, over een persoon en een yogi die ging dus naar het woud en hij trok zich voor een zeer lange tijd terug. Hij deed dus zeer hevige, sterke tapas en op een bepaald moment ging hij onder een boom zitten en er was een vogel boven hem, op een tak was gaan zitten en die had zijn uitdagingen op zijn hoofd laten komen. En hij was daar ernstig door gestoord, ondanks al zijn askese. Hij keek woedend naar boven aan die vogel en die viel dood neer. En dan zegt hij, de vermogens zijn daar, nu heb ik iets gevonden. Hij ging dus even testen in het dorp, zoals de gewoonte was daar, ging hij regelmatig naar het dorp voor voedsel en voedsel te bedelen. En bij het eerste huis dat hij aankomt, klopt hij de derde. Hij zegt, ik wil eten. Niemand doet het weer over. Tweede maal, nog iets harder, ik wil eten. Nog niets gebeurd. Derde maal, na nogal vrij hard geroepen te hebben, komt de vrouw des huizes rustig buiten en vraagt, wat is er? Waarom roep je zo? En dan zegt ik wil eten. Ik heb de kracht. En kijk zeer strak naar haar, er gebeurt niets. En ze antwoorden hem, omdat je vogel dood op je hoofd is gevallen van die boom, moet je niet denken dat je vermogen bent. Hij schrok natuurlijk. En hij vroeg, hoe weet je dat? Ze zegt, ja, wat heb je gedaan als speciale dier? Ik heb niets gedaan. Ik zorg voor mijn familie. Ik zorg ook voor arme mensen zoals jij. En ik moest een taak afmaken in huis. Daarmee ben ik niet onmiddellijk naar buiten gekomen. En nu zal ik voor jou zorgen. En dan zegt hij, jij weet veel meer van mij dan ik ooit met een askese van iemand anders kon weten. Kun je mij als leiding nemen? Dus ik denk, nee, daar hou ik niet mee bezig. Ga naar mijn guru. Donc un jour, il y avait un moine qui voulait aussi avoir des pouvoirs, etc. Donc il va dans la forêt, il se met sous un arbre, il commence à méditer, à prier, etc. Et il voulait évidemment appliquer le yoga. Alors tout à coup, il y a un oiseau là sur la branche et il défèque sur sa tête. Et alors il est très fâché, il se dit oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Et puis paf, l'oiseau tombe mort. Et à ce moment-là, il se dit waouh, maintenant j'ai plein de pouvoirs, je vais aller essayer ça en ville. Et comme c'était en ville, dans le village suivant, et comme c'était un moine qui mendiait sa nourriture, donc tous les jours il allait au village pour demander de la nourriture, il frappe à la porte là d'une dame qui était très gentille d'habitude et qui lui donnait de la nourriture, il frappe une fois. Je veux manger, on n'ouvre pas, 2 fois, plus fort, je veux manger, toujours rien, 3e fois, encore, je suis en yoga, je veux manger. Et puis il y a la dame qui vient, bien gentille, elle souriait, alors il lui dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas ouvert? Moi je veux manger, j'ai faim. Alors elle dit, mais parce que moi je sers mon mari,
et que j'étais en train de travailler et que voilà, j'ai attendu d'avoir fini mon travail pour venir t'ouvrir. Alors il lui dit, eh ben voilà, donne-moi à manger parce que moi j'ai faim. Et alors, He looked at her. alors il regardait furieux et alors he said yes. And she said, I am not the bird. Yeah, that is afterwards. Yeah. Et comme il dit non, moi donne-moi à manger, moi j'ai le pouvoir, etc. Et alors la dame lui dit, bah oui, mais l'oiseau là qui a déféqué sur ta tête et puis qui est mort après, ben non. Celui-là, il était prêt à mourir, il a déféqué juste avant de mourir. Alors, il a été vraiment très surpris. Et il dit, comment c'est tout ça? Tu as des pouvoirs, tu es encore beaucoup plus avancé que moi, comment est-ce que ça se fait? En gros, elle dit, moi, je sers mon mari, je fais mon ménage, et maintenant, je vais rentrer parce que je dois servir mes invités, je dois leur donner à manger. Moi, j'ai aucun pouvoir. Oh là là, attends, moi, je veux devenir ton disciple. Non, rien à faire. Moi, je ne veux pas que tu deviennes mon disciple, dit la dame. Cherche-toi un autre gourou, mais moi, non. Et elle lui dit, ne crois surtout pas que tu as des pouvoirs parce que l'oiseau a fait ça. Tu n'as aucun pouvoir. Il faut d'abord redevenir un peu plus humble. Like this, so many people get into a fancy that by practicing yoga, they get some powers. It's not for that. Oui, donc il voulait faire du yoga et il faisait toutes ces méditations pour obtenir du pouvoir. C'est l'histoire de Mahabharata. En dus er zijn dus eigenlijk zeer velen die met yoga bezig zijn of beginnen juist voor de een of de andere bevlieging of een soort van, ja, hoe moet je dat noemen, ambitie om wat meer te zijn of meer te kunnen dan de gewone stervelingen de vermogens te krijgen. And you know this fellow, he asked her, please give me the address, I have to go to this guru and get all this very quickly, I have to learn. And so she said, she has given the address of this fellow. And he went searching for this fellow. And then there was a butchery shop. And it's a small town. He went to the butchery shop and somebody was cutting the meat and selling. He went to him and said, please explain me where is this address, this man. You want to meet this man? Yes, please urgently. I have this man. You are a butcher, you are selling meat and you are a guru to this lady. She has sent me meat. Is it a wrong address? He said, no wrong address. She knows me. She is my disciple. She is a lady of traditional family and she said, you are a guru. Yes, why? What is the problem? And you are selling the meat. Yes, I am selling the meat, that is my work. I have to take care of my parents, my family and all this. So I have this profession. He said, I am not killing any animal. I am just purchasing and reselling and not making big profit every day as much as required for my family. So you please wait, let me do my duty today and I will explain you. And he said, but this fellow is having so much of power. And still he was thinking of powers. And afterwards, this man, he was a real yogi. So this man afterwards he explained to him what is real yoga, what is the purpose. And then he could understand yoga. Practice of yoga is for realization of the inner self, not for the powers or not to control others, all these false things. He could afterwards realize. Dat is de story fully. En om het verhaal af te maken, hij ging dus naar die vrouw, die had dus gezegd, mijn broer die woont daar, begeef je daar naartoe, want ik ga me met jullie kunnen bezighouden. En hij ging daar naartoe, naar dat adres. Uiteindelijk vond hij daar zo'n beenhouwerijtje in een dorp. In India, je kunt je voorstellen wat het is. En hij zag dus daar een man die karkassen aan het uitbenen was en aan het klaarmaken om verder door te verkopen. Het vlees dat hij eraf haalde. En hij vroeg hem,
ben ik hier aan het juiste adres? Is dat hier, ik gaf daar een naam en een nummer op. Dan zei hij, ja inderdaad, dat is hier. En vroeg dan de naam van die persoon die op is. En dan vroeg, weet je dat hij hier woont? Ja, natuurlijk, want dat ben ik. En hij was helemaal verbaasd. Hij wist niet waar hij met